রকম ভাবে আশীর্বাদ ধন্য স্বামীজিকে পেয়েছি। স্বামীজি ভাইস চ্যান্সেলর অফ রামকৃষ্ণ মিশন, বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি, স্বামী সর্বোত্তমানন্দজি। স্বামী সর্বোত্তমানন্দজি সম্বন্ধে আমি পরে বলছি, আগে আমরা জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটা শুরু করব। Dr. Gitanjali Mukherjee Madam, Dr. Gitanjali Mukherjee Madam, and all the dignitaries, teachers, Dr. Sharma Madam, to illuminate the auspicious light, আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ করো, পূর্ণ করো, পূর্ণ করো, হে ভগবান। আমারই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো। Let all the faculties, the impurities, exterminate with the effulgence and এরকম একজন বিদগ্ধ জ্ঞানী মানুষকে পেয়েছি আমরা। উনি বিটেক এবং পিএইচডি করেছেন। বিটেক কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা, পিএইচডি করেছেন আইআইটি কানপুর থেকে 1989-এ, এবং 1995-এ ওনার পিএইচডি শেষ হয়। ওনাকে আমরা শ্রীশ মহারাজ বলে জানি। স্বামী সর্বোত্তমানন্দজি মহারাজ উনি কিন্তু মঙ্ক হয়েছেন, রামকৃষ্ণ মিশনে বা সন্ন্যাসী হয়েছেন, কিন্তু এখনো তিনি অধ্যাপনা করেন। কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট অফ রামকৃষ্ণ মিশন, বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি, বেলুর মঠে উনি অধ্যাপনা করেন, এবং সব থেকে বড় কথা উনি ওখানকার উপাচার্য, ভাইস চ্যান্সেলর। Unmarried, he has dedicated his entire life towards a social cause, education for the masses, সবার মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য উনি কাজ করেন, এবং মানুষের মধ্যে পজিটিভিটি জাগরণ করার জন্য, পজিটিভ থিঙ্কিং জাগরণের জন্য প্রতিনিয়ত উনি বহু ফোরামে ওনার বক্তব্য রাখেন। আজকে যখন ওনাকে আমি আনতে গেছিলাম, আমরা আমাদের গাড়িতে অনেক আলোচনা করছিলাম একজন শিক্ষক, প্রকৃত শিক্ষকের কেমন হওয়া উচিত। খুব প্রচার বিমুখ মানুষ, তো তাও আমি ওনাকে জোর জবরদস্তি করলাম একরকম, যে স্বামীজি আপনি এখানে অনেক মাস্টারমশাই, দিদিমণি এবং অধ্যাপক অধ্যাপিকারা আসছেন, তাদেরকে আপনি বলুন কি করে তারা আরো ভালো মানুষ করার কারিগর হতে পারে। একটা দারুণ ঘটনা পড়ে দিই ছোট করে তাড়াতাড়ি। Recently he helped to save the life of 12-year-old Sarita, who developed a hole in her heart. আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে হৃৎপিণ্ডে একটা ছোট ফুটো ধরা পড়েছিল সারিতার। শ্রীশ মহারাজ helped to raise funds for her operation, though many were doubtful of meeting the goal of raising 3 lakhs. 3 লক্ষ টাকা উনি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, এবং সরিতা এখন নিজের বাড়িতে ফিরে গেছে সাকসেসফুল সার্জারির পর। মেকিং হিজ আইআইটি কানপুর ক্লাসমেট অ্যান্ড নেক্সট ডোর নেবার রাহুল আওয়াস্তি একটা কথা বলেছিলেন শ্রীশ মহারাজের কথাতেই। উনি বারবার বলেন চারপাশে অনেক অনেক মহান মানব রয়েছে, আমরা শুধু তাদের খুঁজে পাচ্ছি না, তাদের খুঁজে বের করাই আমাদের কাজ। স্বামীজি এখন আপনাকে বলতে হবে আপনি বাংলায় বলুন, তার সঙ্গে হিন্দি ইংরেজিও মেশাতে পারেন, কিন্তু সবাই আপনাকে শোনার জন্য অপেক্ষারত। আসুন। আপনার বাক্য শ্রবণের জন্য আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। আপনার যেটা ইচ্ছে। বাংলায়। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी नेतापहारिणे। आदरणीय प्रोफेसर गीतांजलि मुखर्जी, अन्यान्य मंचे उपस्थित एमिनेंट चारा स्पीकर राजे, शिक्षा के बारे में, शिक्षा के संबंध में हम लोग जो इंजीनियर लोग हैं, कोई भी विषय के बारे में यदि बोले तो 3 प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है, क्या, क्यों और कैसे, है ना। क्योंकि हम लोग जो थोड़ा प्रायोगिक हैं, तो उसके कारण से
जो है ज़्यादा से ज़्यादा विषयों को, है ना, हम लोग थ्योरेटिकल नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि कितना प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो प्रैक्टिकल होने के लिए आपको व्हाट, व्हाई एंड हाउ, क्या, क्यों और कैसे। तो शिक्षा के संबंध में आपको देखना पड़ेगा कि शिक्षा क्या है, फिर शिक्षा क्यों करनी है और शिक्षा कैसे करनी है। ये हम लोग सब शिक्षाविद हैं, उनके लिए सामान्य समस्या है। समस्या मतलब इनका सबको एक एक हल खोजना पड़ता है, और इसमें थोड़ा वाद विवाद तो है ही कि शिक्षा क्या है, शिक्षा क्यों करना है, शिक्षा कैसे करना है। वाद विवाद ये नहीं कि इस प्रश्नों का उत्तर नहीं है, प्रश्नों के उत्तर विभिन्न उत्तर है। कि जैसे शिक्षा क्या है, तो अगर शिक्षा क्या है तो इसमें देखेंगे कि दो लोग बोलते हैं, एक है आपका नॉलेज एक्विजिशन और दूसरा है बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट। अगर जो लोग हमारा NEP 2020 को देखेंगे तो जनरली ये दो चीज़ों को ज़्यादा जोर दिया गया है कि व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन होता है आपका नॉलेज एक्विजिशन या जो ज्ञान है उसको हासिल करना, और दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। तो ये दो चीज़ें को शिक्षा के बारे में कहा जाता है। और उसके बाद में क्यों करना है, तो अब देखेंगे कि विभिन्न हमारे समाज के विभिन्न लोग हैं, वो की शिक्षा क्यों करना है उसके बारे में विभिन्न धारणा है।